Kumusta imong pamati ron, ma'am? Okay ra. Ka nagahuman kog check sa imong kuan, ma'am, kanang BP o kanang blood sugar niya. Ag kuan na resulta is tag-as sila duha. So ang imong blood pressure is kanang 150 over kanang 95, tapos ang imong blood sugar is kanang 170 over 95. So kanang duha, ma'am, kay taas sila. So ato lang historyahan, ma'am, og unsaon o kanang para mo balik siya sa normal. Kanang kuan kanang kay dapat man jud, ma'am, ang imong kanang blood pressure is kanang below kuan 130 over 180, tapos imong blood sugar is kanang 80 o ay between 80 over 130 unya. So pareha man silang duha taas. So ang imong heart ug imong kanang body mo ay nagtrabaho og kusog kaysa sa normal. So ay pero lang kabalaka, ma'am, kay kanang with the right diet and medication and lifestyle changes, makontrol na ini nato ni kanang kung imo pong ma-manage, ma'am, kanang malikayan po nimo ang mga complications like stroke, kanang heart attack, and kanang kidney problem. So na ba kay ginainom nga tambal, ma'am? Yeah. Asa? So ang imong tambal kay ang losartan, amlodipine ug metformin ug insulin. So kaning losartan ug amlodipine, ma'am, kay mao ni makapa-help sa mupababa sa imong blood pressure ug kanang magpa-relax sa blood vessels nimo nya. Magtumay kay isa ka tablet sa losartan taga kanang buntag, tapos ang kanang amlodipine nimo is kanang taga gabi, isa ka tablet. Tapos ang metformin nimo, ma'am, is kanang tumar ka og isa ka tablet kaduha sa isa ka adlaw human kaon. Nga kanang insulin, ma'am, kay inject na siya. So kanang metformin ug insulin, ma'am, kay maka-help na siya mapababa sa imong blood sugar. And then so ang ako lang i-remind nimo, ma'am, nga kanang kuan mag-take ka sa sakto nga oras taga adlaw. Tapos kanang ayo lang ka skip og dose, ma'am, bisag ka naka-feel na ka nga okay na imong pamati niya. Bawal po ka mag-double dose, ma'am, kung makalimot ka niya. Tapos kung makalimot mo gani ka, ma'am, i-skip lang imong dose, tapos sunda lang gihapon ti imong schedule. And then kanang kung maka-feel man gani ka og kanang kakapoy or panghilo, i-inform lang imong doktor. Tapos basin po, ma'am, ngano po ay basin po sa imong ginakaon, ma'am, mo po yung nagka-cause nga nang taas imong BP or imong kanang blood sugar. So ang dapat pud nimo likayan, ma'am, nga mga pagkaon para mo kanang malikayan imong taas nimong blood pressure ug sugar. Kanang dapat malikay kag mga pagkaon na kanang mga parat like kanang mga canned foods, Mga baboy. o Mga noodles, mga dried fish. noodle, dili pa mag-aakon. Makakuan po na sa imong makapataas po na sa imong kanang blood pressure. And sa imong blood sugar, ma'am, kanang dapat maglikay pud ka sa mga kanang tamis like kanang dessert, cakes or candy nga na. Mas maayo jud, ma'am, nga ang imong kanon is kanang mga vegetables, fruits, and dapat pud i-manage nimo imong stress like mag-relax ka, mag-inhale ug exhale, tapos maglaglaag ka, ma'am, para ma-relieve imong stress. So aside sa kanang kuan, ma'am, sa tambal o sa diet, dapat pud magkuantas atong lifestyle changes like mag-exercise ka, which is kanang mag-dancing, kanang walking, and I suggest, ma'am, nga maglakaw-lakaw ka at least mga 30 minutes a day. And kanang kung maka-feel man gani ka o kuan kakapoy or kanang lipong-lipong sa imong pagtumar, ana, kanang i-inform lang mo dayon imong doktor. Tapos kanang mao to, ma'am, ang ibalik-balik lang jud nimo, ma'am, nga kanang if dili ka makalimot kanang tumar og tambal nga bawal ka mag-double dose. Kung makalimot man gani ka, ma'am, maura to kanang i-skip lang, tapos sundan ni schedule and tumar sa sakto nga oras kanunay. Sa mao to, ma'am, kanang dapat lang pud dikayan nimo ang mga pagkaon nga makapataas sa imong blood sugar and blood pressure. Mas maayo, ma'am, nga nakay kanang kuan BP monitoring and kanang blood glucose para mas ma-monitor nimo maayo imong kanang blood
pressure and sugar, ma'am, and then isuwat nimo tapos kung kanang feeling mo, ma'am, nga kanang naglain imong lawas or anak niya taas imong kuan, i-inform lang dayon sa doktor, ma'am, ha. Salamat, ma'am. Salamat pud, ma'am.